Mantap, mantap. Strike lagi. Naik, melawan dia guys. Melawan. Melawan dia. Apa yang naik? Lawan, jangan sampai lepas. Gunting weh. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap weh. Guys. Luar biasa. Sultan lagi. Dan Sultan lagi. Spotnya memang Sultan lagi nih, dia naik. Microjig 30 gram. Promokan dulu. Microjig apa itu? Microjig 30 gram ini dari Ilveni Fishing Store Kendari. Mantap. Sunu Super. Jos. Mantap.